दिखेगा, फायदा नहीं। ফায়দা নেই। ঠিক আছে, চলিয়ে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, দেখুন কি অবস্থা। আমরা রুমে চলে যাব। প্রচণ্ড হাওয়া, ঠান্ডায় কাঁপছে সবাই। আমি মোবাইল ধরে রাখতে পারছি না, এত ঠান্ডা। 5-12 ऐसा ही हो गया होगा शायद टाइम। হ্যাঁ হ্যাঁ, 5টা বেজে গেছে। ওরে বাবারে, হাওয়া वहाँ से जाएंगे। দেখুন কি অবস্থা। वही खराब हो गया। कोई नहीं उठाए वो इधर के पता से। কোনো টুরিস্ট ওঠেনি, আমরা দুই পাগল উঠেছি। अभी कोई नहीं उठाई है, अब तक कोई नहीं उठाए। हाँ। अब तक में হ্যাঁ, सिर्फ हम 3 लोग ही तीनों घूम रहे हैं। आदमी घूम रहा है। और भी अच्छा नहीं है। আমরা রুমে চলে যাচ্ছি, আর সম্ভব না থাকা। আস্তে, তরুদা সাবধানে।